भारत तो केरानिया खामुती गया अमीराबाद गया इंडिया गया सऊदी अरब गया मलेशिया गया गोवने बहुत अगर कि सास हमारा तो क्या रख दूँ इधर तो थोड़ा अस्तगफुरुल्लाह आप तो थोड़ा सा बनाते हैं कि अल्लाह अल्लाह ये तो हम लोगों ने मुझे इधर नमक की जगह जो ना वो जगह दिया वो वादा पूरी मौत तो जाएगा तो रहा है मास नो पूरा है ऐसे सीन एक्सीडेंट में दुनिया रांबाला दी बोल और दियो लो इधर बोस लो ना उधर मैं राम लो सार लो सीएम एक्सीडेंट में रांबाला दी बोल अक्षर वादर बांधे जमाना आते समुद्र बंजाई बुरा वरुडी हाथ में किसी सभी गरी तुम्हें जाने इंशित करते मुराद करते बेरी मास so much thank you और मुराद करते ठीक ठाक तुली दिया लामा तो लेके दिया I am Rohingya girl होनो में या वाला तरामो वापन सामुना करे तरामो वापन सामु सुरा ना लेला सेना नो करे इगो ने नतुन अभियाता ना कि पुराना अभियाता नतुन अभियाता আর হুজুর বলেলে আছে পুরানা अभियाता এনে বিয়া না করে তারা দেখবে যে তোমাকে একবার ইউরি তারা দেখবে কি করে ये आते अगर ये इधर नतुन अभियाता ने पुराना अभियाता আর প্রিয় নবী নতুন अभियाता ने पुराना अभियाता हैं नतुन अभियाता तो रसूल और पशुदूर होसेन बसा अनले यार फरे रसूल दिया बिया करे इधर नाम के नाम खदीजा खदीजा বয়স হয়েছে 40 বছর চল্লিশ বছর খদীজা আবার 40 বছর 40 বছর আবিয়াতা নে বিয়াতা বিয়াতা ভাই দুবিয়াতা মানে রসুলের বিয়া করিবার আগত তো করিয়া তো জামাই দুইয়ে ওই দুইয়ে এই যাবে খদীজা খরানি আমাতে বন্ধু বলছি তো তুমি জানো খদীজা খরানি দুলারি রসুল খবিয়াতা নামাতে নতুন আবিয়াতা নতুন আবিয়াতা হচ্ছে 40 বছর যাব 25 বছর যাব মরত পরে 40 বছর যাব দুবিয়াতা দুলারি মায়া বলে বিয়া করে ভাই দোস্তা বুঝবো ইয়ার পরে আরো কাম হলো নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবা একা একা কম মানুষ না বেশি কম মানুষ নবীর গোষ্ঠী কম না হলো কুরাইশি বংশ বলে বেশি মক্কার বাসা গোষ্ঠী বা মক্কার বাসা গোষ্ঠী এনে একটু গোষ্ঠী গোষ্ঠীও মালিক নবীও মালিক কেন মালিকে বলে যে নবী কোনদিন কোমরে দোকানো দেয় যে নবী কোনদিন বেওয়াই করে যে নবী কোনদিন মিশাদান যে নবী কোনদিন গরিবরে মদন করতে নাই যে নবী কোনদিন গাড়ি চুরির সাহায্য করতে নাই যে নবী কোনদিন কোমল দুকাবাজি করে চিনা করে দুকাবাজি করে यार देखो मैं दुखा बाजी को यार कल बैठो की ये की भी हालांकि दुखा बाजी को जाए ने ना जाए ना जाए किधर ना जाए वहां से कल हम बोल दो ना तो ना बोल सारी बोल ना बोल ये सारा कैसा आप जल्दी कितना पैसा को यार दुखा बाजी को यार
क्या किया है देखना बहुत गलती कर रहा हूँ की दिया इसे आवाज बेइज्जती थी आप देखना बहुत गलती की दिया भैया इसे आवाज पावा लोगों दिले माँ दिले पावा मौत है आब्बा मौत है आब्बा माँ की दियो इबा माँते तो यार एक दुखा वाली करो यार गुस्सा वैसा होते गुस्सा बिहारी अल्लाह क्या मतलब मार दे गुरुद्वारा दी उठी खोल जाओ अरे गुस्सा बात को अभी तक हवा को रहा हो जाए अरे हाथ के सारा गुस्सा नहीं हो जाए ए सुंदर गुरी गुस्सा खाली जाने दी तेरा ए गुरी गुस्सा खाली इंडिया बुतों सोनू चिपका जो वाला दी नहीं क्यों सादा गुस्सा मजे सोनू चिपकी गिरा वाला दी अब देगा दुकाबाज ने बेफाबाज दुकाबाज प्रेसिडेंट ने आने बंदा मंजूर ना आने आप तुमको एंड स्पॉटे होने के लिए गुस्सा लगे 10 का बाजू बुझी नहीं है गुस्सा वैसे भी हमारे को आ आती है ऐसी मेरा कॉल में यहाँ पर जाऊँ एक तरी गुस्सा नहीं बजा रहे हमको बॉडी हो रहा है क्या लो यार गुस्सा तो खाना दिया नहीं है खाना दिया तो उधर जो होता अल्लाह उसी में आ रहा होता है या नहीं आ रहा क्या है आगे करना अभी क्या है ना निराम जाए दे गुस्सा खाना कौन है एक कन गरम और कने सर सर अतन क्यों हो सके हैं इन्हीं सब का नहीं जिंदगी करना है लगी आनोरे आदिया आदिया सोना योगी रातू रक्त लगे दोलिंदी अल्लाह बिल्लाह दे हम सोना यानी बोलियो ये गुस्सा में दे ओ गुस्सा बिहारी गुस्सा में तो याने दुखावादी को रोया कि रोया दुखावादी करो दे भाई भाई मेरी उधर में भाई मुला कैसा मुझे तुरुंदा जलवाई ओलोटी में से दितरा आज जगह जानो जाते भाई उन्होंने हुआ थी खाइला हम तो आनी है कुंतु वाला कुंतु आनी बेचारा तो तुम लोग मारे का लादी अल्लाह बिल्लाह होना ना होते कुंतु वाला कुंतु बोली होई ব্যবসা করব দে দুকাবাজি করব দে তনহারি বিহারি এই পরোটা রুটি বাগুলা সমুদা পেঁয়াজু খানা বেজো দে নাস্তা বিহারি আজ ঘন্টা বেজানো যাবে সুন্দর করে গলাইনি তার প্রতি বেন্ডা আরো বানাইও দে মাঝে মাঝে গলা দি আল্লাহ বিল্লাহ দে এমন বানাই দিয়া নাস্তা বেজো দে নাস্তা বিহারি दुकाबाज नहीं बेकाबाज दुकाबाज मातोना दुकाबाज किबाज दुकाबाज और ये उतना से है ना और ये उतना आराम से समय शेयर पूरा जाए हुए तो देखो ना रा एवं शेयर पूरा जाए हुआ ये रिया शेयर ही आता जीवन लोग ये बात ठीक क्या इधर को वो के की मारे मेरा में जाओ तो मेरे चले तो की जुड़े वो भाई नहीं करना दे वाला करना दे यार কি দিউরে বাদ দিউরে মতো ন বুঝো যে শিয়ার মাথা লইয়ে লামাম মাঝে সরাম মাঝে যাই বইয়ে এই শিয়ার আগাম মাঝে যে মুরাইলা ফরই আছে উনে তেজাগলা তার বাকুড়িয়ে খরখরাই লামে বল কি করে বুঝে এরিও ফর বিয়ারি ওদু তেজাগলা তার দুই বেনাও ধর্ম বলা তো যায় এ খর 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 क्या बोला थे इन्होंने तेज जाना है ये किया था तेज जाना था ही मैं बात दिए वो तो ना बोलो बोलो को दूटिंगे बोले खरखरा नहीं ले बोलो को खटिंगे बोलो ए खबियारी की होती हो ओ खबियारी की करो यार नहीं यार मत खबियारी थी ये सत्य आसन है इतना टाइम बेची नहीं तो ही नहीं इतने वाले पैसे दे तो किधर
দরলা থাই না আফা আরে সর না ওই হাসে আছে দূরে আছে হাসে আছে ইবার নম্বর ইকেল ইটার নম্বর ইবারে দি হর দিদু সাইবেলালে দি রবা নালই রাখে রাখতো হতা হই রং নম্বর মারি মারি হতা হতে মা বলে হলাই বলকে মায়া কইলা মাটি মাটি হতা হতে হর বিয়ারি হলে হর বেসর 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 মায়া কইলা মাথন না যায় না মাথন না যায় মায়া কইলা মোর কইলা মাথন না যায় না আপনি তার মাটি না দিওর মাটি বাড়ি দিওর বলে চিনো না আমার তো অন্য মাথন আর ভাই আর কি ভাই জামাই ছোট ভাই লোক বস মাটি বাড়ি না না আইলো না ভাইলো না ভাইলো আইলো না ভাইলো মাথন না আইলো না ভাইলো क्या ए बोले दिया ओ अल्लाह अरे यार तेरा नाम बोले तो दिया आप दियो बोला है ना मत देना अरे वो आप दियो जे आर आने दिया ले लाऊंगा इधर होमता दूसरे पर फुटबॉली इधर होमता फसलदार दूसरे पर फुटबॉली इधर बोला है ना मत अल्लाह बिला मोरे उतने बिजो विचार बोले आए कोई कोई वाले नामा तो कैसा कोई वाले जे माये जे बोस मोरे जावे दिया वाले नामा दिते और ए दिया जीवा তুমি বছরে আনিবার সম্মানি ঘুরাইছি ইবারে 200 বার ফুন্দুয়া দিয়া হল ইতিয়া মুসিয়াছি ইতিয়া কেছি মুসিছি না ছাত্র মুসিয়া দিও পুরা বুঝা মুসি পুরা বুঝা তো দিও বাচ্চাকে এনে লাগে সাতা উতার তুমি কে এলে মুসি হলুদি বাঁধম মাঝে মরিস লই দেখা তোমার মুসি লই নরদানে বুড়ায় হালে ও সবসে কাকা মজানে দিও না এলে বেশি মজার মুসি এলা কতদিন বাদে পুরা পুরা জড়িয়ে তো হাতলস গিয়ে হাতলস বলি বুঝা না পুরা দাঁড়িয়ে রে পুরা ফরিয়ে রে হাতলস সবাই মানে কিনেলে সব কিনেলে কেনালে যে হাতলস ইবারে মসজিদ দুইলা নুনদানে বুড়ায় হালে মানে क्या गाँव में केनाबादी उनके आगे बोल ठीक है माथो ना ओ थोड़ा आने दिया थोड़ दिया और मुझसे चील इतने मेरी जिन्हें लंडा मुड़ा मुद्दा मुद्दा बांधो खेला तो इतने मुझसे चील ऐसा लाइट आरे फुंडो जी बजीरी इतना लोग दाने बुरा है बजीरी इधर तो माजी याद हो गई पूरा पूरा दाने लाते बाले बुझा इधर तो खेला नहीं लिया किनेले ना मैंने कहा उनकी मुस्लिम उनकी दाढ़ी नहीं ली उनकी ऊन नहीं ली मिसालता ना पाता अल्लाह बिल्ला को मिसालता ना पाता इल्ला क्या में इल्ला हाथों सोया नून दाने खाई बिर बुरा आगाली बेले ना की आगाले भगवान हाँ तो हम मानते ओ मरुम मतले इयाकुम वद्दुखुल अला निसा रसूल मोहम्मद मरुम मतल तुम्हारा माया बोलो ओ बुदरा तुम माता वाला तुम नेला वाला तुम बाजीदारा माया बोलो आगा बोलो आगा माया बोलो माती वाला यो माया बोलो बोलो मगे तोरा गुली वाला यो नो बोलो ए बोलो मत साहब बोले बुझालता अराइता रहमा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह दियो गेलो এতো নরসল মাদা আলহামু আলমউতু রসুলের মধ্যে দিয়রে মোটরে দরাবান দরাবরিব মোটরে দরাবান দরাবরিব দিয়রে আগা ওনারু ইয়া ও দুনিয়া উন্দুন নাকি বন্ধু দিয়রে তো দুনিয়া উন্দুন বন্ধু দুনিয়া উন্দুরে নতুন বিজ্ঞান দুলহানা করিবার লা করিবার আগতো কি তুলে নদহনে কি তুলে মেরি তুলে দুনিয়া উন্দুরে মেরি তুলে না ও মেরি দুনিয়া উন্দুরে
Baik, dosto. Ika sah. Zunne undur odun kya tade? Borundur ka? Dadu tade. Borundure aversion maji kitule. Bar ko manu juna tun bar kule tade. Un bor aversion maji kituli bo. Kya medituli bo? Assalamualaikum badasana ono babe medituli dia. नौने की अब हम आपको सलाम करो नौकरी वाले हो हम आपको क्यों दबा दे लो बता देना कौन है लोग इधर कितुल्ले दिया दुनिया उंदरू दिला सी वे मेरी तुली वाले दुनिया उंदरू दिया ऐसा तो आधार एक तो ओके सी तो उधर ये रूम तो और रूम साइड आ रहे हैं ये दियो हो दिला यो करो जो जी गलान मारने सलाम करने ये आदिना मांडो बुलगो नो उधर पागो वाइट रूम बाथरूम इधर तो फरक आता है देखो दे रहे हैं ऐसा लगे कि उंदू दुनिया उंदू क्यों तो ना फरक क्यों तो ना फरक अल्लाह दियो हो दिला कि उंदू माथोना से दुनिया उंदू बाबा बुरीबो विद्यालय हानागुरी लागो विद्यालय हानागुरी जब बोले जमाना तो दिए गरम जे बोगरे जो एबरा गराला बुतर न बोलियो ने मातो गराला बुतर बासन औदर वाला बहुत गेमिंग पर जाके न गए बुतर ऐसे बात बासना से न हो ने उजे ऐसे देरी हो उजे ना दियो तो किताब को ले मिलेगा बोल तोरा का सुन तो बोले तो किछु न पड़ना हमको पहले आदि रोटी किताब को सादे पुष्प दो कहीं दियो दो पुष्प दो किबा ऐसा होता है तो उंदुला फलतन न बोनी ಅದು ಮೊದಲೇ ಆತುದು ದುನ್ನಂಗುಲ ಅದು ಇಕ್ಕಿದ್ದ ರುಚಮೈ ಸಿಸಿ ಮಾತದಿ ನಾತು ಕರಾತು ಜೀವನಲ್ಲ ಅತಲ್ಲ ಅದು ನಲ್ಲ ಆಯಿ ಕಿಚುನ ಹೋಗಿ ಅವನ ನಂದಮೋತ ದುನ್ನಂಗುಲ ಬೋಂಗುಲ ಕೊರಹರ ಕರಾತು ಜೀವನಲ್ಲ ಹದ ಬಗುಶಿಯಾರ್ ಬಿದ್ದರುದು ಹಾನಗರಿ ಲಾಯೋ ಎಂತರ ಹೋಗಿ ನಂದ ಮತ್ತೆ ಕಿಯೋ ನಾವು ದೊರ दुनिया बाद बारिश तो ऐसे बड़ा विद्या विद्या होना ज़्यादा विद्या सोच रहा है विद्या से सब विद्या में जिंदगी गुंडवारी या मालूम जाता तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं का तो अरे मेरे को ये कौन है दुनिया उंदरा है ठीक ना बेटी अरे वो दुनिया उंदरा ला कौन लोग ये विद्या उंदरा खाना बुरी है विद्यालय दूर हानागुरी बेले ठीक ना आप तो भूतनी माँ तो दाल दी वाली विद्यालय दूर वे होटल दूर हमारा तो एकदम हारी फैला ले एक्स्ट्रा ठीक ना आप तो भूतनी माँ को आनी बात है डॉक्टर कोई इतना होना है ये लोग क्यों दूर विद्यालय दूर ये बात तो जी दुनिया उंदर लोग जी खोलना हुआ विद्यालय दूर हानागुरी बेला यो ठीक ना वो बनाने का है दियो लोग जाओ आते हैं हमारे और बाकी लोग हैं एक छोटा बच्चे गिरी मायवन बिजी आते हैं वो आदमी अल्लाह ने मोले पर बिजी विचार करे अविश्वास करने ना क्यों कथा हुई है पुराने हुए ना कि मुड़िया होते खुदा होती पुराने आदि लोग होती थी और लोग माती भी विद्या और दो राय बने हानागुरी हो गए सैनिकों बोले लारीगुरी सैनिकों बोले सिंहगुरी बाप मदरसा कीरा वाइंडरे कुमोदिरी ऐसे सैनिकों बाती थी अल्लाह एक बार इंडिया की वीडियो आसना की नाई यार अल्लाह रोज़ पर मातो मरुम मातोले जियो होगी बारे मोतरे डरावन डरावरी वा अरे डरावन डरावरी बहुत काम पूछे तो आपकी कैसा हो गया वो तो समझ जाओ वाले और बिहारी और दी तेरा और बेजती बांग्ला और हमारी ठेंसे में दी हम बर्मा और मैं ठेंसे में दी किया एरिया बोले जमा करो दशो एशिया से ना हो मज़े अल्लाह बिलाव तो शुरू गुम्मना और गुम्मा देना कि ठेंसे को मंदे आप उतना से सुना भी है सुना हुई थी बांग्ला बूझा हुई थी सिंसुलो अनवर और बूझा रे स्कीम करी ना बोला स्कीम उठे लाग ना आटवाना दौरे दी एक बार ये ढूंढ रहा ये बूझा नेला
বাংলার রুনারে সিন্ধুনা নর পূজাতি বেজে দিবা বেশরাবানে দুকাবাজ দুকাবাজ ভাই অবস্থাগুলো মাইকের মাঝে কুমারী বলা দিন দুকাবানে গম্বাজ দুকাবাজি নগরীবা দোসরা বর্ণাতি 3 কেজি মানুষ নতুন না যাইব অকেজন মানুষ আয়া দিলে নতুন আবার কি বার এসে মানুষ এটা আমরা কিরিমিটিও আমরা এবলকর মানুষ সজন আছে কা মেহরবানি করে আইন যদি বা মাইন যদি বা আতুর হয়ে এবলকর মানুষ মাশাআল্লাহ বেশি ভাই নেছো আজিয়া ইকে সয়া 29 তারিখ শনিবার আবার আই হতে শোনা হবে তারিখ 29 তারিখ আর কোন কোটি পুরি বাই দিন বাদিন শিমলা তালা হবে ইয়া আজিলে মামলা তো কিছু মানুষ জন্য চলে যাইবো আজ কি ভাই জানা যায় লা ইয়াদুকুল জান্নাতা রাব্বুন ওয়ালা বাখিলুন ওয়ালা মান্নান রাসূলের মধ্যে চিন্তি জীবন মানুষ জান্নাত না যাইবো এক নম্বর মাটি দুকাবা দুই নম্বর মাটি যাইবে বখিল মানুষ কি মানুষ বখিল মহিলা ছিল না আতশের তো পানি নগরে দিবা কি নগরে দিবা আল্লাহ বিলা অবশ্য বলতে চাই লিখে আইবে তো হনিকারে আমার তো ও আজ না তো হনিকারে নগরে দিবা বখিলে সাহাবত তো হইয়া তো সেবার মাঝে বখিল মানুষ খরে না লাগো এক নম্বর মাই কি বাস দুই নম্বর বখিল তিন নম্বর মাকে মন্নান বালাই করে বাদি পুরা দইয়া মানুষ বালাই করে বাদি কি দইয়া ওদের কাম তো আয়া ওদের দেখি দিয়া এবলক দল মারা দিবে মজাদের কাম তো এদের কাম লাগে ওদের নাম তো টুকিং দিয়ে চলে টুকিং দিয়ে আমি তো সজিরা দেওয়া ওই ঠিক আছে যেন লাই মারা রমজান তো যারা ওদের 5000 টাকা লইয়া দেবো পরে বেলাইও আবার রমজান আইয়া আর 5000 দাও ওদের কইও এই কোন গেলে ওদের 5000 টাকা দিয়ে দিও কি দিবে ইয়া হ্যাঁ কোন দিয়ে দেই মানুষ বা ওদের মধ্যে হরে না লাগো এত লাভ দুকাবাজি না করিবা আর নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনদিন দুকাবাজি বুঝে না মায়া দুকাবাজি করিয়া भारत को केरानिया खामोते गए अमीराबाद गए इंडिया गए सऊदी अरब गए मलेशिया गए गोवा ने बहुत लगा कि सास हमारा तो क्या रख दो मैं अब थोड़ा अस्तगफुरुल्लाह आप तो थोड़ा सा बनाते नहीं कि अल्लाह अल्लाह ये तो हम लोगों ने मुझे पूरा नमक की देवो बोला और देवो दिया हो वादा पूरी मौत तो जाइनो तो रारा है मासनो पूरा है ने सीन एक्सीरो में दुनिया रांबाला दी गुण অল্লো দিয়ল্লো দে বস লই না বুঝো ম্যাডাম লো সার লই সেম দিরেছিল ম্যাডাম রান্না দিবই অক্ষবাজার বাংলার জামালা দে সমুদ্র যায় বুড়ার বলডি হাত বেঁধে সবই করি দুজনে ইনশি করতে মুরাদ করতে ভেরি মাচ সো মাচ থ্যাংক ইউ মুরাদ দিন ঠিক টাকা তুলে দিয়ে লামা তো লেগে দিয়ে আই এম রোহিঙ্গা গার্ল আই এম রোহিঙ্গা মাই আওয়াজ ঠিক টাকা তুলে দিও দিবি না টাকা পাওলি আনতালে ববি একেজনে ঘরে লজ সব দুঃখ বা তুই একজন দাদা রোহিঙ্গা মাই এমন গ্যাপ কোন ফসাই গলি জানো না ঠিক না বেটি হ্যাঁ তুই কে ভাই সমুদ্র কে ভাই বাদল জানালা বাদল জানালা বলে চিনো না এবার মদা চিনো না আর আমরা ইদারা কিন্তু শুনবি এই কোন জায়গা দিয়ে দিতে বাদল জানালা তিনটা বেশি দখলে তো बहुत आगे बढ़ते दिल्ली को ना तुम हम हरिमान दी चलो ये दरगाह तो जब दुआस करा आज हम वास और दरबार से पढ़ना है मानो एक लोग इक्कीस हो ये नारा अक्सर मिचना जाए
আর ফরম ছিল বসছি সারা দোকান খাইজ গাড়ি ভাবি নিল সুপার গাড়ি ফরম ছিল বসছি সেটার মধ্যে কিন্তু যদিও রাস্তা দিয়ে খেলা তুলি রাস্তা আমাদের খেলা তুলি না বান্ধবী মেলা ওদের কি নদী না আমি নদী বাহারাম আপনার সাদারি দাবি আমি চাই নদী আটকা দেখাই না বান্ধবী মেলা আমাদের ভাই দর কি জিনিসটা জি আমি কে জিনিসগুলিটা আটকা দেখাই আছে গেলে আমাদের বান্ধবী মেলা দেবো আমি কিন্তু ওদের বহুত দোয়া বাগা টাকা কিনছে बहुत किसी अंग्रेजों ने मंजी नॉर्मल है क्या सोखा जी आज वो चल ये अब थेला दे बादल जमेला को बुद्धि बीबी नवला स्वामी वाला ने दुकाबाज वाला आता ना दे स्वामी का की बात है स्वामी दुकाबाज दे बीबी আর ওগুলো তো মরত করে যা এখানে বাজে হবে না পাতিও দেশাই ওই মরত করে নিয়ে নিবি সার্বদিন দিন আত্মবাদ এসে দেখি তো বহু বলতে আল্লাহ বিলা তুই এখন তো একজন আমি বর্তনা বাঁধিয়া বাক্য বলা শুনলো এই দিয়ে না আইয়ে রে গ্যাস টাইম করে নিতে বলতে হচ্ছে রে হ্যাঁ সেদিন উত্তর তো লগিয়ে তুমি ধরে দেবো হয়ে গেলে আল্লাহ বিলা তাই পাড়া বুঝিলাম তো জানো কিন্তু পাড়া বুঝিলে নাকি সি বলো কথা খবরাবাদ তো হয়ে যায় হ্যাঁ সি বলো কথা একবার খবরাবাদ তো আইয়া বোনা ইয়ারে দুঃখাবাদি করো ওটাই পাড়া গেলাম দে দুঃখাবাদ নাকি স্বামী দুঃখাবাদি করতে স্বামী দুঃখাবাদি করতে বিবি দুঃখাবাদি করতে ঘর বিহারি দুঃখাবাদি করতে তরকারি বিহারি দুঃখাবাদি করতে নাস্তা বিহারি দুঃখাবাদি করতে সোনা বিহারি দুঃখাবাদি করতে কেসানা বিহারি দুঃখাবাদি করতে গুসা বিহারি আঙ্গেরি ওজন আছে আর এটা হচ্ছে মাঝে দেখুন কি যায় ওরা কি আবার পুজো কেন্দ্র গেছে মারফাতি সনতা মারফাতি সনতা মে ওই একটু কাওয়ারি করতে পান গেরি পুলা যে দিয়ে সোয়ারি তো দৌড় আছে বসন মেরি সোয়ারি এগুলি পুলা পুলা ওগুলো দিয়া ও মানে কি হয়ে যায় নামাজ হওয়া সোয়ারি আগুন কি দরে ওদের পুলা গেছে ওদে ইন সোয়ারি নিয়ে নাকি দুকাবাস খান্ডিয়ারি নিয়ে দুকাবাস খান্ডে সত্যি দুকাবাস দরদে খান্ডিয়ারি সোয়ারি মে সত্যি সোয়ারি বিহারি রসুল ফরমায়ে তিন কিসিমের মানুষ জান্নাত না যাওয়া জান্নাত না যাইব না যাইব না সব কিসিমের মানুষ এক নম্বর মে কিবাস দুই নম্বর বাঙালি কি দইয়া পুরা দইয়া কিনা বইয়া কিনা দেবা আল্লাহ আলাদা বুঝি আমাদের লাভ তৌফিক দাও আমিন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদিলা মাগির দুকা দিনা হদি লা বহুত দিয়ে নে মাথা না ভাই বহুত দিয়ে হদি নো ইল্লা বন নবী একটা আকার সুন্দর বেশি সুন্দর মাথা না বেশি সুন্দর আল্লাহু আকবার রাসূলের বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা क्या करिए अरे कुछ किसी को मैं दिला रही ना जाने जो है कुछ दिया पक्का है भाई और दोस्त आ तो है दिल्ली में कैसा भाई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इबा रसूल बीबी इबा एक दिन होते सुनो दे इबा होते अल्लाह शम्स नवली जाबा के शम्सन
وشمسي أفضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء عائشة رضي الله عنها अरे दुनिया ला कम दे जाते आज तो कम दे जाते दुनिया के लिए फोटो बादे आज के यहाँ से अनुले दे करो बादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रूम के लिए क्यूले में बोले ये ले फारो आयशा रूम ले क्यूले बोल तो रसूल का सुनो ले बेटी सुंदर ऐला सुंदर रसूल ले गुस्तिरे तुम्हारे बाला दे जाफरे तुम्हारे बाला दे नौकरे तुम्हारे बाला दे ऐला मिसाबनो दे आमाना तो क्या ना करे दे गोलपुरे साजू करे दे ऐला बन्नो तुम जुआनो रे आया खदीजा রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়া করে দে ওয়াজ কোনা তো পড়ে যা বলা না বাকা একটু মত দে ভাই অবস্থার গো রাসূল বিয়া করে দে খদীজা খবিয়াদা রাসূল তোমারে বড় খবর দাও মনে রাখো যে খদীজা বলে মক্কার এক নম্বর তো আঙ্গর নম্বর বেশি বাসা তো আঙ্গর ইয়ার পরে খদীজা বলে বেশি সুন্দর বেশি কি বেশি সুন্দর বেশি তো আঙ্গর সাইয়দে বাবা সাইয়দ যে মায়া বুয়া স্বামী তোমারে অবসর দর যে মায়া বুয়া বিয়াদা যে মরত আবিয়াদা যে মরত আবিয়াদা রে আবিয়াদা মায়া ওয়াসিবা নিবা দুবিয়াদা অবিয়াদা যে মায়া বুয়া নিবা বেশি তোয়াঙ্গর বেশি কি এল্লা তোয়াঙ্গর বেশি দেইল্লা বুয়া দুবিয়াদা মায়া বুয়া জিবা স্বামী তোমারে অবসর দর এল্লা মায়া বুয়া ইবা সাকু বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে হাদিয়া বেশি দিবাইতো নে কম দিবাইতো এনে দনসানে দনসা কিয়া ওরে কিয়া ইবা বিয়াদা ইবা বসে সরবে বসে হলো আবার জিবাল্লা নি জানিবা সুন্দর সুন্দর অনর ইবাই সুন্দর সুন্দরের ইও জিবা মাইয়া বাদরে বেশি তোয়াঙ্গর বেশি কিয়া তোয়াঙ্গর মাইয়া বোন করিও নবুল্লাহ বিয়া দন করিও বসে দমন করিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়া করিল সমাজে যৌতুক দিয়ে না দে মাথা না দিয়ে না যৌতুক না দে অনেক কিছু কোন না ওয়াজ না বলি ইউটিউব তাইও না ভাই ফেসবুক না ভাই হোয়াটসঅ্যাপ না ভাই গুগল না ভাই অপরামি না ভাই মেসেঞ্জার না ভাই টিকটক না ভাই টিকটক তাইও না ভাই তাইও না ভাই তাইও আইয়াম ভাই হনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরফতু খদীজা রে পয়গামে নেকা খবর লগিয়ে দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাজা আবু তালেব কি নাম রে আবু তালেব রাসূল Rasul maar beda saade papa duniya to ayi hoy Rasul duniya to lebe sapasar no murage maawa murage maawa kadir fujindra porone munne sorone morone diyamot amen अब ये नारा तारा है रही नहीं मोना और बाबू दुनिया तो ये गोल मारे ये गोल आबा फुआद दिखो तिकरी हुई उनके दिले फुआद तो गलगो ये तो দূরে গলগলে আর দূরে রাস্তা পায় মোর গেলা নয়ের বলি হই খবর সাদিবার নাম বাপ কিবার নাম কি রে বাবা
শনিবারে মাদ্রাসা যাবে সব, সোমবার স্কুলে যাবে সব, বাবারি গিয়ে আবার মাদ্রাসা যাই বই, স্কুলে যাই বই, আমাকে ভালো নাম কালা করিস। আয় বাপ যেতদিন আজ এতদিন তো তোর নাম কালা করে চলানো করিব। তিন দিন লাগে অত কাম করতে যায় না বাড়ি, তুই ফলনা যায় সব নাম কালা করা বলি বলি। আর ফলনা ভাই তুই উদার নিজে তরুণ লই যা বাবার যেমন নতালি উদারে আনি ধরে দিয়ে দিবার নাম কি? এবার নাম কি? মারি গিয়ে মায়ের ভাবে টিয়া দিয়ে মা দিয়ে দুধ মায়ের অব্দি খুলাইব না ওনে আমার নুকুলাইব টিয়া যাইতে 500 টাকা গাড়ি ভাড়া যাইব হাতে যাবে মাস চিম্মা বনাই খিদসনিও বাবা দিয়ে দে আগার মারে তুই মজে আদার গালবার খুনা পুরি হলে গিরা পুরি হলে আদার এখানে হতে মুতি না তোলা বেশি দেওয়ার উচিত এটা ওর কাছে গিরা পুরি হতে এ 2000 না তোলা সাবুর দেখার বেশি দেওয়া উচিত সাবে সাবে মুতি লই ইম্পুর আগে এবার করমারি যেগুলি বারে ইম্পুরি তরে টিয়া দিয়ে বলি হই আর তো নেরিও তো মা মাতার তো নিছিল মা বাবা হাজার করে মুখ বাজারে রে বাবা তোলা আমি ধরা করল গাড়ি তুলে যেতে বাপ তুলে তো কে তো বাপ দিয়ে রই আমারে তুই গেলি গেলি আমারে তুই গেলি গেলি নায়রা আমাকে তুই নায়রা আমাকে তুই মাথা তুলে গেলি গেলি আরিয়া ওয়াসুরা দিদা গুটু মাছর জুলাই কুরাওয়া জুলাই তো আম্মা বলে দুদিন ভারতে চলে একটু ঘুরে গিয়ে আব্বা আরে তুই গেলি গেলি আব্বা আব্বা খবর দেগা বাবার বাবা তুই কে কে তুই কে কে খবর দেগা দুনিয়া টুকু আগে খবর নবা খবর নবা অনবাক্য মনোবাক্য বাম্মা দুনিয়া কাছে তারা যদি বাম্মারে রাজি ন লাগিলে জন্নত পাইব না জন্নত নবাদা দূরের কথা আমার মধ্যে বাবার নামর মানি করিব মা বাবার নামর মানি করিব ইতারা আল্লাহ মরণের পরে আল্লাহ বিগদিনের আগে দুনিয়াটা দিয়ে বলে মা বাবার নামর মানি সাজা ভোগ করিবা করিব মা বাবার নামর মানি যদি সাজা মাথা না দুনিয়া তো ভোগ করে যাওয়া করিব দাদা ভাই আমরা মনোভাগ্য
আর যে যারা ওয়া বলেছি ইনশাআল্লাহ আমরা বিয়ার পুনে মাইতো যেটা আরা ওয়াদা যে আল্লাহ আল্লাহ রাজি লিগো মনে দুনিয়া রাজি লিগো হলো হ্যাঁ আল্লাহ রাজি লিগো এটা বলি আমার জন্য না রাসূল আমার মধ্যে রিদা রব্বি বি রিদা ওয়ালি وصمت ربي بسخط الوالي رسول الله ماضي زيوال بوله باب راضي فايوال بوله الله راضي الحمد لله زيوال راضي باب راضي فايوال بوله راضي بلي جماعة تو الله راضي ولا بول الله راضي ولا بول بلا هر راضي ولا بوليو ما باب راضي ولا بوليو هر راضي ولا بول তাহলে হুজুর আর একটা বলি করতে পারবো না খালি দিয়ে দেবে কত হুজুর ভাই ভালো কাজে বুদ্ধি হয়েছি আল্লাহ রাজি করতে মা বাবা রাজি করা বুঝিলাম বুঝিলাম কিন্তু এনে কাম প্রশ্ন আমরা তো গরিবার আছে কি কত হুজুর আর বাপ মাদের পুরো এগিয়ে হয় আর কেমগুলি রাজি করিও বাপ মা একটা কথা নাই আয়া দোস্ত যেটার বাবা যেটার বাবা রাজি রাখিবা মতে রাজি করিবা যেটার বাবা দুনিয়া তো রাগিয়ে বই ফর এক্সাম্পল মাস্টার জুনাইটার মাস্টার খায়রুল আমিনার আব্বা জান দুনিয়া তো রাগিয়ে বই যেটার বাবা দুনিয়াতে ঘুরে গেল তারা দুনিয়া মেরে সারগা নাম করিবা ওর এক নম্বর মাইয়া মা বাবা খবরই দেতালে আদায় করিবা লাগা দুই নম্বর মাঝে মা বাবা খবর জিয়ারত করাইবা তিন নম্বর মাঝে মা বাবা বেজে বেজে সৎকার করিবা এক নম্বর মাঝে ওই কালাম সাদিকি মা তিরমিজি রাসূল আমার মাঝে এক নম্বর মাঝে মা বাবার ফজরে ইজ্জত করিবা হওয়ার এক নম্বর মা বাবার হজরিতে কি করিবা দুই নম্বর মাঝে মা বাবার হজিয়ার করো তিন নম্বর মাঝে মা বাবা বেজে বেজে কি করো মাথা না ভাই সৎকার করো চার নম্বর মা বাবার পঞ্চবলী কি করো এ সরকার নাম বুঝে দিলে মা বাবা সেবার সব পাইবা আলহামদুলিল্লাহ মা বাবা সেবার কি পাইবা সব পাইবা মা বাবার খবর তুদার মারে অল্লাহ बुजुर्ग सब काम में जाते तो भाइयों देखो আমি একটা বলি করি রাতিয়া খাওয়া উদ্যোগে কবরস্থানের মানুষ কোন উড়িয়ে এন্ডা ঘুরি ঘুরি নতুন কি ফেরা ওপা মানুষ উড়ি ন ফেরা শেয়ার একালে উনি বলতে কে খবর একটু উড়িয়ে দেবে বুঝুর্গ সাহেবের ন ফেরা দিবা তুদের উদার মধ্যে সাদা হওয়ার যদি শেয়ারা তারা দব্দ হয় মানুষই উদার মধ্যে আবার খবর তো মানুষ কোন উড়িয়ে ফেরার দিন কি তুমি কেন বেড় হতো ভাই বুঝুর্গ সাহেব बुजुर्ग का नाम साले वली रहमतुल्लाह भाई भाई মানুষ খবর চুড়িয়ে এঙ্গুরি ফেলা দেখার बाद মাঙ্গুরি জিন্দারে মুদাল্লা সো পজাদিন ফেলাতে তুই ফুল কেন গেল আদা ভাই আই তুই নিজস্ব আরাম আছে মাইন্ডের কি না লাগে আদা তুই কেন আরাম আছে দে আদা ভাই আমি বিলি গরিব মানুষ দিলাম তো দুনিয়া কিন্তু না চিন্তা বাবা আছি আর বাবা বিলি দুঃখ করিয়ে ফান্না বাবা নাই আর বাবা গরিবা দেলতি ফুটু দিনা এক কথা কোরআন দিয়ে করিছো আপা আর ওয়ে সো আপা দিল আর তো যাবো মত মাইন্ডে কিন্ন লাগা তোমার বাবা বলে আদা বলি যে মার্কেট আমাকে বসে দাও তো দৌড় মেক করে দিলা বিবেজে বুঝর কথা বা বিনা হলো জায়গা দে বুয়ায়ে
যেটা বিদেশে গাল্লরে তুই উজাল্লাতে বুঝুর কইরা হওয়া তুই বেসো দিলা বেসো গাল গালরে পয় বুঝলে আমি আমি যে গরিবাকে বলছিলাম আর বাবা আমি বেশি করে পড়লাম আর বাবা না সৎকার করে বললাম ঠিয়া নাই সৎকার করে বললাম জায়গা নাই জমিন নাই যেভাবে মরে বেশি করে আবেদ বানাইয়ে আমার বলি বই আমার কম দিনে কত প্রাণীর পরিশ্রম পছন্দ বুঝবে আমাদের শুক্রিয়া জাযাকাল্লাহ তার বাবা এক বাবু দিকে নিয়ে লিঙ্ক করি ওই আরে ওরা ডাবগুলি ঘরে নেওয়া করে बहुत दिन बाद आवा बहुत देख के बोले साथ में मानी भी है ना ऐसा से तो बुजुर्ग इंसान तो तूने तो बिना बोले भी जिला दे तो हाँ से बोले भाई जब तू ये कर रहा तो भाई आज तो दिन आते मर रहा है पुरानी कोई सोना मौसा अल्लाह तो मायके की ना मोटा हुआ मुझे बुजुर्ग तार भाई बाहर आ जाएगा दे बुआ नहीं मंचे और तू बुझा दे रहा दे बुआएगा होड़ा अदे बुआएगा या मरेंगे रे तो दिन और इन्ना लिल्लाही और इन्ना इलाही राजिऊन नेकर वाले दुनिया तक माँ बाप को बोलो सुपा तीन बनी की ए जुनाई ए हायुलामीन रोना है भी कोई करी रोना है Karwa benda boleh mama boleh ayo dia mama bosu warga benda boleh itu ada itu mama nasab kalau khabar dia kalau mama khabar magi kusi orang berana Allah Allah mama bola itu ada itu sabka beri mama bagi dia khabar kusi dia Allah Allah biar kurang tauhid kata Allah. Saya bahaya Ustaz dulu. Dikit bawa mungkin aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar orang dia bawa ada ni. Naik. Atau? Naik. Bawa ada ni? Naik. Jangan bar beranta di Melayu. Jangan marwala tadi bapuragi. biar ketika rumahnya Rasulullah bikin sasa Abu Talib sasa Abu Talib apa tahu yang jadi boleh dicoba yang kita sudah Allah Allah kubur jannah terbang di Allah. Allah rawzatul min riyadil jannah di Allah. Ayo. Khadijah zaire khatab dar 26 তে জেলে আর-রহিকুল মাকতুম ওর তারিখ কিতাব আছে আল্লামা সফি রহমান মুবারকপুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব আর আজও সারা দুনিয়ার বড় এই কিতাবটা সুপার কিতাব আর এটা আছে উর্দুতে আছে পুরো मैं লিখে দে খদিজা রাসূলের তরফ থেকে সাসা আবু তালেবের মহব্বত যে যে কুরিয়ম মুকলি না আমার তো খাবার দেখো বন্ধু উঠিনি ওয়ার কুরিয়ম রসুলে দিয়ে দে নাকি রসুল দিয়ে দে হ্যাঁ রসুল দিয়ে দে না দে হ্যাঁ না দে हालांकि वो ये बुरा नहीं हो क्या माता ये था ना ये था तो अंदर ने कोई दिए गए
আমাকা দিয়া বলতে বলি খদিজা তো হার দিয়া বলতে ইয়ে রে কি নদ দেখি আল্লাহ বাবার না ওরে মারি বলি গায়ে রাসূলের বিয়া হলো উম্মতের তালিম দিয়ে দে ঠিক না নবীর উম্মত যদি ওই দুইটা বিয়া করে হচ্ছে মানে কি নলবা করিব যত নলবা রাসূলের যতগুলো বিয়া নগরণের কারণে খদিজা এর রাসূলের একা কাদ রইছে বেশি আদর হইছে ইয়ার বিবিয়াকে আলাদা আদর করে না ইয়া দাঁড়াতে বল বলে চুলো আরে খেয়াল আগে মায়া বাড়ি তো কিলো কিনে দিবে রে মাথা কিনে দিবে বলন না আমার তো এতটা ফলে অরটা আছে কি বল এটা মানে মায়া বাড়ি স্বামী লোক তুঠে মাদে রে ইতি মাদে দি তু চাই ইবা মাদে দে তু চাই क्या हुआ ना रुदा अव्वल खुद फजूली कर दाए आमदो अजूली कर दाए पूरा दिन होना पूरी भैया बीवी बिया हुई बच्चा इसका ये सोचो हुई दुआ पूरी जन्मा सैमसंग करी एक खुलेट करी खुशूरी वालों की गिवनी गंजी ओ अल्लाह आसमानी पालक कुरियर कंबल तिया दुला लोइये बोले जब मार्केट में मोबाइल दोर दिया था सिम कार्ड दोर दिया था ये दिन तो हार पूरी बनाई हो रसूल हादिया नौलो रसूलुल्लाह आपको दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काका दरुजने बिजा रसूलुल्लाह को दुनिया में उनके दिलो जेतोनो थाई भाई पूरा रसूल करो এটা মানে জামায়া কল করতে হবে তোমার যে মোবাইল বলি না আমাদের এটা মোবাইল আছে না টেলিফোন আছে না টেলিগ্রাম আছে না কিছু নাই রসুল নেই দিয়ে হলে গিয়ে যাও নাই যেতুনো রসুল করো তাই ভাইও গরো দ্বারা তাই করতাম আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত ও খদিজা গরো লানা সালাম দিমতো ও খদিজা ও ডাক মাইলে ফৌলা ওরম মাঝে বলো খদিজা সালাম জবাব দি লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সুমাই হাজরা দিয়ে কি হলো রসুলের যে মন্তব্য দিয়ে রে খদিজা আজ পরীক্ষা যাবে তোরা ফৌইও না যায় যে তোমার তো চুমাই ফৌলা ওরম ডাক মারা ফৌতি ওদিকে তুই জবাব দিলে দুয়ার খুলে দিবার খদিজা খদিজা রাসূলুল্লাহ অনেক তুই নেড়ে গিয়ে বই और আবার আইও যদি দৌড় দিয়ে যা বলে দু তিনবার ডাহা বললে নাফরমানি হইব না বিয়াদবি হইব না ঠিক না ঠিক ये খদিজা আজ यार বিবিয়া হলে ফলে ওর মাথানে ইয়া ওয়াজ শুনি বাদ করে দে বিশ্বত আজ ইয়া তা কোনো বলদি ইয়া বল বিবিয়া আর বিবিয়া ফলে ওর দৌড় দিবে না ইয়া আগে যা দিবে না কেন দিবে बोल कदम डाल दियो ओए 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 मुझे नहीं यार तो क्यों आ रहे है मुझे माँ मुझे जो सुने बात आती थी ओ मारे ऐसा बात आ रही होती नहीं कि ये मेरा तू तो जवाब देता आप तू रन हुई हो अरे केवराई किनी कोई बादवान कोई दिन खा हमारा आ जाएगा ना चुपचे ने आगे इतना की गुज्जे दे अच्छा चला हमारी बोली ला कौन दो बादी लो दो बादी वाले आ रहा था बांधा लिया बहुत सही रहा लो और जैसे मोटरी टेके रहे ओ मारे बहुत ही बार उधर ऐसे रहे लंबा वाल तुझे उधर रातिके देखिए आरब तो गंगा की फुल नहीं तू और तो बुंदे वाला यार मुझे लोग तो कितना ताकि दी ए बोले मैं ये क्यों बोल ताकि क्या दिया बोल এটা উত্তরটা কে দাও দাও উত্তরটা কে আছে এটা উত্তর দুর্গলটা দাও তো হামদুল্লাহ দিও যে বল এই আজকে ইয়া গিলো করব দিও এই নাম দাও না দাও আচ্ছা আচ্ছা এটা উত্তর হামদুল্লাহ দাও তো দুর্গলটা দিয়ে দিলা मेरी बात वो दूर रात के चला बात की है देनीगुरी वाल सुनो तो राम को मसाक भाई क्यों घूमना तो दे बोल लेकिन आरे का बाम थे तो देशना का माता याद है क्या कोई इंदे दिया है
আর বাম তেল দিয়ে আর মাথা ধুলি দিব না বিয়ালে বিয়ালে অনলাইনে হসাই যাও কথা হসাই দিব না খেয়ে বলবো আর বুঝে মনে যায় বাম তেল তো দিতে দাও দে আজ যে সাইড দিন তো আর তো ফ্যাট করার দাম লাগবো ওই ফাজলে তুমি যাই না মাথা তুমি দিতে দাও দে বুঝে গেল এই ডবলে কমে যাবে ডবলে কমে যাবে বলে ওই स्वामी नवमरि उर्दि बीबी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा गोदी जन्नत सजरी बना अरे खदीजा खोया और अम्मा रसूल की मंजे लब्बाइक की है लब्बाइक मानी गाड़ी जो पुलिस पुलो कर बाबा इना महता से अरे बना में हां आराम होया ये ने ला दे ए फाका पुता का जाया वो दिनो इने में हां आराम होया फोड़े लगे आदि को तो पक्का है जो भी आता है भाई अब दूसरा भी लोगों चुपते ना हम और निजा रज़ियल्लाहु अन्हा है रसूल बाबा गाड़ी बिजी हो जाए हम को जाए और निजा ने इंतकाल और मक्का मदीना को कब्रिस्तान से सुंदर के जरा मन क्या सुनो ना आता ना मक्का शरीफ कब्रिस्तान की नाम जन्नतुल मुअल्ला जन्नतुल मदीना शरीफ में कब्रिस्तान जीवन नाम रियाजुल जन्ना अने किछु बोले वाला যত বছর ছিল তো অত দিন যাবার বার শুনো আমো এটা মানে কিন্তু এই জায়গা তো ওই দাও দিয়া আয় কি টাইম মানে মানুষ চল্লিশ বছর গিয়ে কারণ এই মারি দাঁড়িয়ে দুলা বুড়া মানুষ কোন দোন আসসালামু আলাইকুম ana kajal to dekhe mera na mundo chole palan da to ischelo khabar soli to khar ko bago dila to je odre theme to ko dilam ko e so bin bolo to onno koro da ona injino ami de jao tu mi ko dori e din puli tulle dara mara la to aro na be na ami e tai ki guna ga bayo do salo do मक्का से वो कब्रिस्तान नम्मा मुरीदी जन्नतुल मुअल्ला ये कब्रिस्तान अम्मा देखो दीजा रज़ियल्लाहु ताला ने दबर दुनिया रखी जन्नतुल मुअल्ला मदीना शरीफ में जो कब्रिस्तान दिला रियाजुल जन्ना लम्मा के रसूल की फातिमा दे रसूल जमाई उस्मान दे बड़ा बड़ा साहबा कराम वाला दे नबुल्लाह दे तवाई रियाजुल जन्ना अल्लाह अल्लाह सुन मेरा कलाम मदीना पूछा सलाम अलखबर हो तुम मिन रियादिल जन्ना सोराए नबी मदीना सोराए नबी मदीना मदीना शरीफ में अमर मदीना नबी जन्नतुल मुअल्ला माजे मक्का शरीफ को दिया करते कालर बोले तबन को तो नहीं है बाबा तबन को तो कब्रिस्तान नहीं है ये जन्नतुल नहीं ये किनो ये जन्नतुल आसमान तो नहीं दी तभी उन्हें बुझना बच्चा किनो ये बस ये खबर ना देने बुझना ना पढ़ दे रसूल ये अडाउट टू रसूल ये अडाउट चलो बाइतुल ये अडाउट टू बाइतुल ये मुर्दारे नबुल वाला खबर दिए रे बादे शेरा हो के रे दिया रे बाइतुल दिए दिया दे कोसी मुजुनो आरब तो कोसी के दिया दे के आरब तो कोसी के दे यानी फिर दिया तो और क्या बाइतुल रे क्या बोले खुद ये शेरा दिए दिए नबी रे खुद ये शेरा हो के नबी रे बाइतुल रे क्या नबी रे लामे मुना दे या रसूलुल्लाह हम को दिए शेरा बाइतुल दिए या कोई इबा हम नबी भाई उजने की बिया भी उजने की नाफरमानी उजने की ए मत रसूलुल्लाह मत और मत ले मन को दिया नाफरमानी उजने ना आया ना तो हंसी दे तो ला खुदिया शेरा मौलाना तो नबी रब्दे सुभान अल्लाह मुझे किनो ना नबी बोला मोरी ना दे तो आसो मेरे रब की नबी रब शेरा नबी रब दे ये खुदिया रसूल खदीजा इंतकाल করে রসূলের বেশি মায়া বন্দিয়া হইছে
সৌদা, আয়েশা, হাফসা, মাইমুনা, জাইনব, উম্মে সালমা, সাফিয়া, নবী আল্লাহ বেশি মাইয়া মানছে ওই নবর কি বুঝি বিয়া হ্যাঁ তোমার তুই কি পড়ো না তুই ওদের জিনা আলাদা লাগে ইয়া ওই দা সা সাইদে আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত ইন ফেসবুক ইউটিউব নজর বুখারী শরীফের ঘটনা খাদিজা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হদে খাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা বাদে যেদুর মায়ামান বিয়া বুঝে হনো মায়ামান না তো হাসব নয়ে হনো মায়ামান না তো গুসা নুড়ে হনো মায়ামান না গায়র নয়ে এগুলা হতো খাদিজা লাউনা আপনি গায়র নয়ে খাদিজা কি আইয়া কেন দেন হালাকে খাদিজা রে নেকা করে দিয়া ন বুঝো আয়েশা নেকা বুঝে না ন করে রাসূলে খাদিজার হায়াতে তাইতে হনো কোন মায়া হলো বিয়া ন করে খাদিজা দেখা করে বুঝি বিয়া ওদের জিনা হলো বলে খাদিজা দেখা করে রাসূলে বিয়া আর বুঝি দে খাদিজা তো না দিলে তো কি ন করে বিয়া ন করে এই যাবে খাদিজা আয়েশা লই হায়াতর কঠিন কঠিন বুঝি না আমাতো কঠিন হই হে আমাতো এনে বিবিরো কিনে না হায়াতর কিনো হায়াতর লকাই না বাদিও हो जाएगा और आप तो खुद ही अल्लाह ने भी कह रहा था क्या जो अब तो जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বেশি ওদের খুদ ही तस्करा होते लगा और ये की बोलते हो तस्करा होते ना उधर भाई है वो तो निगेंद्र होते तो आयशा मायमुना हफ्सा सौदा जदू अगर बीबीओ नूर होता ओ अल्लाह आर को दीजिए इन कमाचिले आर को दीजिए अल्लाह आर एन आदु दिजिले आर को दीजिए तो अल्लाह एन आदु रचिले ए ले को दीजिए की वो गुत्ते देगा तारी को कौन गुत्ते दे बाला ये गुत्ते दे इन देखिए इन पुनिया होता आप तो को दिया ला किया है जो नमाज़ो आता के को दीजिए मोरी गिरियो को दीजिए कौन जमाए हम देखो ना नामा तो कर आए ऐसी मसला आप कौन जाओ दुनिया में रिया हमने मौका खुद ही जो कुबरा रदियल्लाहु अन्हा ये मौका नाम दिया खुद ही दिया या तो मौका करना है या मोतुला जिबासु हर किसी पियो पहुंच जा आप बिस्ता दर पहुंच जा इल्ला पहुंच जो करने में जो तो बायो दोस्त अबुदुरो खुद ही जा इंतकाल होले खुद ही जा पहुंच जा मैं पहुंच जो रासे उनो रासे रसूल हादिया पहुंच दो কি বলে তো খদিজা লর নয় খদিজা কোন চললে কি বলে তো আদিয়া তুবা কি পৌঁছাই তো কি করে বুঝলে আমার তো ইংলিশ কই দিই যে মানুষ তো বলে ইংলিশ বলে বাইরে ন বলে ওদের মাঝে কি বলে ইংলিশ করে বাইরে বলে বলো সবলা বুঝতে না হ্যাঁ ভাই আমি তো খদিজা খদিজা রে দেখালো বলে রাসূলে খদিজা পৌঁছলা কি বলে তো কি পৌঁছাই তো পালা চিল্লে কমাই করা হচ্ছে এ হাদিয়া কা পৌঁছার কি পৌঁছা দেখি আল্লাহ খদিজা রাসূলের জিন্দেগি পালা চিল্লে করা হচ্ছে বিবি পরিবারের দরজুর তো ওরিয়া না মবরব দে क्या होगा ना भाई इतना देखा सूर्य मुताबिक चिल्ले ना की जो मुताबिक सूर्य मुताबिक चिल्ले तो अल्लाह अब ये आयत दोनों ने कहा सादा सीधा दूधी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अम्मा जान खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताआला अन्हा हो आरा ने कहा जो बरकत करे न हो अब जान ने कहा बरकत আছে না নাই মাথা না খোঁজা না কি খোঁজা কেন আল্লাহ কি তো আছে না আল্লাহ এর কেমন ভাই যে দূর বিচার আছে उधर सारा सारी भी सर कभी जाते सारा सारी भी सर नहीं चलो ये गौर बायो दोस्तार